Assalamu alaikum friends. I hope you all are doing great. This is me Tahreem Tariq, first year medical student at Sahiwal Medical College. As you all know, MDCAT is about to happen. आज की वीडियो में मैं आपको वो सब MDCAT मिस्टेक्स बताऊंगी जो स्टूडेंट्स लास्ट डेज में करते हैं. अगर आप इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो यू मस्ट अवॉइड इट to score good marks. Your first mistake is that students are not subject oriented or topic oriented. अब चूंकि MDCAT के लास्ट डेज चल रहे हैं इसलिए अब आपको क्विक रिवीजन करनी होगी. अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसकी वेटेज भी बहुत कम है और आपको उसे याद करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा तो आप उसको थॉरोली याद नहीं करेंगे इन दिनों में, क्योंकि अगर आप उसको थॉरोली याद करेंगे तो जो इजी टॉपिक्स हैं और जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दे सकते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे. इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको इस टाइम पे डिफ़िकल्ट लग रही है उसके आप मेन पॉइंट्स पे फोकस करें, और जो इजी चीज़ है या जिसकी वेटेज ज़्यादा है तो आप उसको थॉरली रिवाइज करें. यू मस्ट फोकस ऑन हाई यील्ड एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नाउ अ डेज. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डीमोटिवेशन. ये वो मिस्टेक है जो डिफ्रेंशिएट करेगी कि कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा मार्क्स लेगा और कौन सा स्टूडेंट कम मार्क्स लेगा. If you are demotivated at this critical time of your life, then you are not sincere with yourself. आप सबका एक एम है, एक गोल है टू गेट इनटू योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज, एंड इस टाइम पे आपने अपने गोल को लाजमी जहन में रखना है और डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना. मैनी स्टूडेंट्स आर वरीड कि टाइम बहुत कम है और हमारे साथ इम्प्रूवर्स बहुत ज़्यादा हैं जिनको टाइम ज़्यादा मिला. नाउ दिस इज़ द इंटरनेशनल प्रॉब्लम ऑफ एवरी MDCAT स्टूडेंट कि MDCAT स्टूडेंट्स अपने फेलोज़ के बारे में ज़्यादा वरीड होते हैं एज़ कम्पेयर टू देमसेल्व्स. बट वंस यू गेट इनटू अ मेडिकल कॉलेज तो आपको पता चलेगा कि हर मेडिकल कॉलेज की तकरीबन हर क्लास में इम्प्रूवर्स और फ्रेशर्स की तादाद ऑलमोस्ट इक्वल होती है. अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आप MDCAT में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे. अब टाइम आपके पास बहुत शॉर्ट है इसलिए आपको क्विक रिविजन्स करनी होगी, यानी आप बुक की लाइन टू लाइन या नोट्स की लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसमें कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने पहले मार्क किया था या कोई इम्पोर्टेंट वर्ड उस लाइन का आप पिक करेंगे और तेज़ी से रिवीजन करें, क्योंकि अब जितना टाइम आपके पास रह गया इसमें आप एक सब्जेक्ट को मैक्सिमम 4 to 5 डेज दे सकते हैं. और कोशिश करें कि MDCAT से पहले आपके पास 3 से 4 दिन हो ताकि आप उसमें एक दफ़ा लास्ट रिवीजन कर सकें, क्योंकि लास्ट रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये MDCAT डे पे आपको बहुत हेल्प करती है. बहुत से स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि वो चाहते हैं कि इन 15 डेज़ में बहुत ज़्यादा पढ़ लें, इतना ज़्यादा कि 24 आवर भी उनको अगर जाकर पढ़ना पड़े तो वो पढ़ लें. बट दिस इज़ नॉट अ गुड एटीट्यूड टूवर्ड्स योर स्टडीज़, बिकॉज लास्ट डेज में एक तरफ आपको पढ़ाई भी करनी है, साथ में आपको अपनी हेल्थ भी मेंटेन करनी है ताकि आप MDCAT डे पे अच्छा परफॉर्म कर सकें. मैं लास्ट डेज में तकरीबन 12 to 14 आवर्स पढ़ती थी. इतना टाइम बहुत होता है फॉर स्टडी एंड MCQ प्रैक्टिस. आप 7 to 8 आवर्स की अच्छी नींद भी लें ताकि MDCAT डे पे आप अपनी मैक्सिमम एनर्जी के साथ पेपर सॉल्व कर सकें. अब ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये मेनली फ्रेशर्स की है कि उनको अभी तक अपनी टेक्स्ट बुक लाइन्स पे ग्रिप नहीं है. आप कोशिश करें कि लास्ट डेज में जो रिवीजन करें इसमें अपनी टेक्स्ट बुक से ज़्यादा रिवाइज करें ताकि आपको बुक लाइन्स फिंगर टिप्स पे याद हो जाएं, क्योंकि 70% जो नॉलेज बेस्ड MCQs आएंगे MDCAT में वो आपकी बुक लाइन्स में से आएंगे. तो अगर आपको इन पर अच्छी तरह से ग्रिप है तो आप इजीली पेपर सॉल्व कर सकते हैं. Many students are focusing on difficult to difficult MCQs but they ignore this basic thing. MDCAT स्टूडेंट्स इस वक्त इन दो एक्सट्रीम्स पे चल रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, या बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है कि टाइम नहीं था और अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर सके या बुक लाइन्स नहीं आती. लेकिन MDCAT में अच्छा वही परफॉर्म करते हैं जो बिल्कुल इन दोनों एक्सट्रीम से हटकर सेंट्रल पाथवे इख्तियार करेगा. सो आपने पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना. अगर आपकी प्रैक्टिस अभी तक नहीं है या आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अभी तक वीक हैं तो आप रिवाइज करें और कोशिश करें कि मैक्सिमम टाइम अभी आप अपना स्टडी को दें. एंड डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज MDCAT एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पेपर में भी ऐसे ही होता है, बाद स्टूडेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से टेस्ट आता भी होता है लेकिन अगर वो एक कोई MCQ गलत कर देते हैं या किसी एक MCQ में उनसे बबल गलत फिल हो जाती है तो इतना पैनिक होते हैं कि जो बाकी का टेस्ट है वो भी अच्छी तरह से सॉल्व नहीं हो पाता.
موسٹ آف دی اسٹوڈینٹس آر ورڈ کہ اکیڈمی کے ٹیسٹ میں یا ایم سی کیو پریکٹس کے دوران بہت زیادہ ایم سی کیوز غلط ہو رہے ہیں. اگر آپ کے ایم سی کیوز بہت زیادہ رانگ ہو بھی رہے ہیں تو دیٹ از گڈ فار یور سیلف. اگر آپ اس کا سلوشن چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے سالو ہونا تھا، خود سے پھر سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس چیز کے کنسیپٹ کو دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں، تو وہ مسٹیکس آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہیں. بیکاز ایٹ دی اینڈ وہ مسٹیکس آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہیں. تو جب میں ایم سی کیو پریکٹس کرتی تھی ان لاسٹ ڈیز میں، جب ہم ایف ایل پی سالو کرتے تھے تو 30 to 40 ایم سی کیوز تو آرام سے رانگ ہو ہی جاتے ہیں. تو آپ نے اس چیز کے بارے میں پریشان نہیں ہونا کہ بہت زیادہ ایم سی کیوز رانگ ہو رہے ہیں. آپ ان کو ریوائز کریں، ان کے سلوشن پہ توجہ دیں، فائنڈ کریں کہ وہ کیوں غلط ہوا، آخر بک کی ایسی کون سی لائن تھی جو آپ نے غور سے نہیں پڑھی اور وہاں سے وہ ایم سی کیو آ گیا جو آپ کا رانگ ہو گیا. تو فوکس آن یور مسٹیکس اینڈ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. Now self-confidence. This is the most important thing for you during your preparation as well as in the MDCAT test. اگر آپ اپنے کسی امپروور فرینڈ سے پوچھیں گے کہ کیا MDCAT واقعی بہت زیادہ مشکل تھا، تو وہ آپ سے یہی کہیں گے کہ مشکل تو تھا بٹ اتنا نہیں کہ جتنے MCQs ہم سے رانگ ہو گئے. یعنی کہ اگر وہی پیپر آپ دوبارہ گھر آ کے سالو کریں گے نا، تو جتنے MCQ آپ نے ادھر رانگ کیے ان میں سے آدھے سے زیادہ آپ دوبارہ سے صحیح طریقے سے سالو کر لیں گے. کیونکہ اس ٹائم اتنا ٹینس انوائرمنٹ ہوتا ہے MDCAT کا کہ آپ اگر اپنی نروس کو کنٹرول نہیں کرتے تو آپ ان MCQ کو اچھی طرح سالو نہیں کر سکتے. کیونکہ جب اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے اور اگر آپ کو ایک بار میں وہ سمجھ نہ آئے تو پریشانی ہونے لگ جاتی ہے، یہ پتہ نہیں کیسے سالو ہوگا، کہاں سے آ گیا یہ MCQ. تو اس کا بہترین ایک آئیڈیا یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں پینسل رکھیں، اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو ساتھ ساتھ اسٹیٹمنٹ کے مارک کرتے جائیں. اس طرح آپ کے پاس ایک نیومیریکل ڈیٹا آ جائے گا اور آپ ایزیلی پھر سالو کر سکتے ہیں. Now this is your key to success in MDCAT. اگر آپ اپنے لیے دعا کریں اور اپنے فیلوز کے لیے بھی ضرور دعا کیا کریں، کیونکہ جو چیز آپ دوسروں کے لیے دعا میں مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو دیتے ہیں. اس لیے آپ اپنے فیلوز کے لیے بھی دعا کریں کہ ان کا بھی MDCAT اچھا ہو جائے اور آپ کا بھی. انشاءاللہ you gonna make it. Now this is the last tip for you. Work smartly and do quick revisions. صرف امپورٹنٹ پوائنٹس کو ریوائز کریں، لائن بائی لائن، بالکل ریویژن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو آپ نے نوٹس بنائے ہیں یا جو شارٹ لسٹنگ کی ہوئی ہے ان کو زیادہ سے زیادہ ریوائز کریں. بیسٹ آف لک فرینڈس فار یور MDCAT اینڈ ڈو ریمبر می ان یور پریئرس. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اینڈ چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ہے. ڈو آسک یور کیوریز ان دی کمنٹ سیکشن. اللہ حافظ.